हेलो एवरीवन वेलकम समस्त गोटे नुआ भिडियो आई होप आप समस्ते बहुत भल और बहुत सुस्थ थे। तो आज भिडियो आम आंध्र प्रदेश थर्ड सेमिस्टर बुझे पे जो थर्ड सेमिस्टर होची विशेषकर आंध्र केशर यूनिवर्सिटी तो यही वीडियोटा समस्त देखो आम प्रिवियस ईयर थर्ड सेमिस्टर केमती कौन क्वेश्चन जक आसाला आप भिडियो देखिपारे ठीक अच्छे माने आम समय तो ये मोर क्वेश्चन जक मुझे प्रोवाइड करी फ्री अफ कस्ट समस्ते देखिपारे निजे आम टे दुईटा पेपर डिस्कसन करदे आमर अंडरस्टांडिंग दि सेल्फ आ गोटे अच्छे लर्निंग आसेसमेंट बुझला दुईटा पेपर समस्त तो से दुईटा को मुझे देखुची आप देखी दिखाते केमी क्वेश्चन आसाला यहाँ को मुझे को प्रोवाइड करी टेलीग्राम बुझला। तो आम टेलीग्राम जॉइन होना से निश्चय टेलीग्राम जॉइन हो जातु कहीं टेलीग्राम ही आप फ्री अफ कस्ट पाइबे ठीक अच्छे। आईटा आम ग्रुप अलरेडी शेयर कराई जो मैंने ग्रुप थे तो पाई जाइए आ जो मैंने नहांती से टेलीग्राम नहीं ने ठीक अच्छे। तो देखो फास्ट हूँ अंडरस्टांडिंग दि सेल्फ पेपरटा आम डिस्कसन करवा। तो ये गोटे देखो आपने देखिपे ना आम थर्ड सेमिस्टर केत होता ना फेब्रुआरी देखो फेब्रुआरी टाइम थर्ड सेमिस्टर होता आपणकर ये अक्टोबर मसर हो बुझे। तो अक्टोबर कौटी फेब्रुआरी कौटी तो आपण मैंने मत पचारते बेले बेले वीडियो सर फर्स्ट सेमिस्टर कौ मंथ होता आपंकर कौ मंथ होता तो आमर आपंकर किसी रिलेट ही ना से बुझेगा माने किसी मिक्स ही ना मिक्सअप ही ना देखुना आमर होता सॉरी फेब्रुआरी आपणकर हो अक्टोबर रे ठीक अच्छे। तो आपड़ खाली ये भावे आपंकर एग्जाम जो डेट होगी एग्जाम देखिए घर आसना 3 to 4 मंथ मैक्सिमम 4 मंथ भर आपंकर आउ गोटे सेमिस्टर हो जाए बुझे ये सब माइंड रखिए पढ़े समस्ते बुझीपारे सब यूनिवर्सिटी नियम लागू हो ठीक अच्छे। जो एग्जाम आप देले धरन तो फर्स्ट सेमिस्टर देले थर्ड सेकेंड सेमिस्टर देले थर्ड सेमिस्टर दौरान तो थर्ड सेमिस्टर देकी घर को आसवे ताठू 3 मंथ गुणवे आप 3 मंथ माने केबे हमर अक्टोबर चली माने अक्टोबर मासटा पूरा छाड़तु देन नवेम्बर डिसेम्बर जनवरी ठीक अच्छे। तो जनवरी लास्ट आड़क आप फर्स्ट सेमिस्टर हो अदरवाइज फेब्रुआरी फर्स्ट एति कन्फर्म बुझेगा ताठू एक्सट्रा आगू जीव ना फेब्रुआरी तो फेब्रुआरी सेपटे तो आपको जीवार चांसेस ही ना ठीक अच्छे। तो देखो आम क्वेश्चन केमी आसाला मुझे जो सिलेक्टेड क्वेश्चन देती तो आपको भी देखी थे बर्तमान यहाँ भी देखो एमती नुह जे आ गोटे कथा कही रखुची आम प्रिवियस टाइम जो क्वेश्चन आसाला एमती नुह आप समय आसबार चांसेस ना निहाती आसो कहीं क्वेश्चन आमर सिलेबस चेंज है ना ना तो सही सिलेबस सही सेम जिन तो क्वेश्चन से भर आसीपे तो देखीदे आप प्रिवियस ईयर क्वेश्चन केमी आसाला देन से आप आइडियाटा आसीपे ठीक अच्छे। तो आम देखो फास्ट क्वेश्चन कौन थे समस्ते देखिए ना व्हाट आर दी कॉग्निटिव रिसोर्स ऑफ द सेल्फ बुझे फास्ट क्वेश्चन व्हाट आर दी कॉग्निटिव रिसोर्स ऑफ द सेल्फ। देन 2 नंबर क्वेश्चन माने 1 नंबर बी क्वेश्चन व्हाट आर दी कंपोनेंट्स ऑफ डिसीजन मेकिंग स्किल देखो डिसीजन मेकिंग स्किल आम समय आसाला मुझे कौन देती आपंकर डिसीजन मेकिंग भी देती कि अलगाटा भी देती ना तो ताकू आप पढ़तु। देन 2 नंबर क्वेश्चन देखी दिवा तो 2 नंबर क्वेश्चन देखो व्हाट आर दी एक्स्ट्रा फैमिलीज इन्फ्लुएंस ऑफ जेंडर रोल बुझेगा इन्फ्लुएंस ऑन जेंडर रोल्स ठीक अच्छे। देन बीटा व्हाट आर दी फीचर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन कल्चर ग्लोबलाइजेशन फीचर्स कल्चर उपर कौन तो 2 नंबर क्वेश्चन थी सेमती 3 नंबर क्वेश्चन अच्छी ना व्हाट आर द डिपेंडेंस ऑफ सेल्फ ऑन द नेचर ऑफ द इजी लाइफ बुझे सेमती बी रे गोटे अच्छे आमर एक्सप्लेन द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए पर्सन टुवर्ड्स हिज फैमिली देखो आम समय आसला फैमिली उपर आमर रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन गोटे लोकर ताकू आपड़ दर्शाइबा को पड़ो आपको देन सेमती आम एक्सट्रा फैमिली को छाड़ी आउ कौन अच्छी ताकू देखा तो सेमती से हिसाब से सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको दिखाई। देन 4 नंबर देखो रोल ऑफ द सब्जेक्ट मैटर इन टीचिंग राइट द रोल ऑफ सब्जेक्ट मैटर इन टीचिंग बुझे सब्जेक्ट मैटर इन टीचिंग। देन व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ टीम वर्क देखो टीम वर्क रो एडवांटेजेस कौन बुझे माने गोटे टीम है कि काम कले तार एडवांटेजेस कौन ता आपण लिखिबे आ। देन 5 नंबर हाउ डिड विवेकानंद एक्सप्लेन सेल्फ डेवलपमेंट थ्रू ट्रुथ विवेकानंद सेल्फ डेवलपमेंट ट्रुथ माने सत्य द्वारा केमिति एक्सप्लेन करथिले। देन आ गोटे अच्छे आमर एक्सप्लेन अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ अंडरस्टैंडिंग बुझे लॉन्ग क्वेश्चन देखो लॉन्ग क्वेश्चन भी आमर टी देखिए आप डाउट रोचे सर लॉन्ग क्वेश्चन केमी आमको टे बुझातु आमको दिंतु। तो देखो व्हाट आर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेल्फ टुवर्ड्स कंजर्वेशन प्रोटेक्शन एंड एनरिचमेंट ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स लाइफ। देन एक्सप्लेन इन डिटेल जियोग्राफिकल क्लाइमेटिक एंड जेनेटिक कंडीशंस कॉजिंग फिजिकल डिफरेंसेस बुझेगा। तो एमती आमर क्वेश्चन आसाला आम समय क्वेश्चन टे माने डिफिकल्ट लगुच
ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସମୟରେ ଏତେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଆସିବ ନାହିଁ ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି। ତ ଦେଖିବେ ଆଉ ଯାହା ସିଲେକ୍ସନ୍ ମାନେ ଯାହା ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ତାହାକୁ ପଢ଼ିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ହୁଏତ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପେପର୍ ଦେଖିବା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆସେସମେଣ୍ଟ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆସେସମେଣ୍ଟ ପେପର୍ଟା ବୁଝିଲା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଉଥରେ କହୁଛି ଆନ୍ଧ୍ରକେଶରୀର 2023-25 ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ସେଇ ହିସାବରେ ମାନେ ଆମ ପରେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଚ୍ ନା 23-25 ପରେ 24-26 ବ୍ୟାଚ୍, ତ ସେମାନଙ୍କର ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟର ଚାଲିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆସେସମେଣ୍ଟ ପେପର୍ଟା ଭେରି ଇଜି ପେପର୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି ନା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ, 5 ମାର୍କିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଉପରେ। ଦେନ୍ ଇଲୁସିଏଟ୍ ଦି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ଅଫ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆସେସମେଣ୍ଟଟାକୁ ପଢ଼ିଲେ ଆପଣ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କୁହେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ କି ୱାର୍ଡ଼ ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ଜଣାଯାଏ ଆପଣଙ୍କର ୟୁନିଟ୍ ୱାଇଜ୍। ଦେନ୍ 2 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ଫର୍ମେଟିଭ୍ ସमेଟିଭ୍ ବୁଝିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭେରିୟର୍ ଇନ୍ ୟୁଜିଂ ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ, ଦେନ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଦି ପର୍ପୋଜ୍ ଅଫ୍ ସमेଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ବୁଝିଲା। ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ସमेଟିଭ୍ ଭେରି ଇଜି କୋଶ୍ଚିନ୍, ଯିଏ ପଢ଼ିଥିବ ସେ ଲେଖିପାରିବ, ସେମିତି ହିଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ରୁବ୍ରିକ୍ସ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆମ ସମୟରେ ବି ଆସିଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ସମୟରେ ବି ଆସିବ ବୁଝିଲା। ତ ତାହାକୁ ଭଲସେ ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ପଢ଼ିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଭଲ ସ୍କୋର୍ କରିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଟିକେ ବଢ଼ିଯିବ। ଦେନ୍ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍, ପୋର୍ଟଫୋଲିଓର ଟାଇପ୍ସ ମାଗିଛି ବୁଝିଲା। ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଦି କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଅଫ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କୋଗ୍ନିଟିଭ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଠିକ୍ ଅଛି। କେମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିବ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା। ଦେନ୍ 5 ନମ୍ବର ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ନନ୍ ଡିଟେନସନ୍ ପଲିସି ବୁଝିଲା। ବିରେ ଅଛି ରାଇଟ୍ ଦି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଫ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ଅନ୍ ଟିଚିଂ ଆଣ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବୁଝିଲା, ଇଜି କୋଶ୍ଚିନ୍। ଦେନ୍ ସେମିତି ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଆସେ ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଦି ରିସେଣ୍ଟ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଇନ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇଭାଲୁଏସନ୍। ତ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଯିଏ ପଢ଼ିଥିବ ସେ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବ, ସେମିତି ହିଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ବେଶୀ ହାର୍ଡ଼ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପକାଇଦେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏହିସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଥରେ ପଠାଇ ଦେଉଛି, ଆଜି ହିଁ ପଠାଇ ଦେବି। ତ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିବାର ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଦେଖିବେ, ସେଇମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ। ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ମୁଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି। ଆଉ ପେଡାଗୋଜି ପେପର୍ ଆମ ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କର ପେଡାଗୋଜି ଅଫ୍ ଇଂଲିଶ, ପେଡାଗୋଜି ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ୍ ସାଇନ୍ସ, ସେଇଟା ଦୁଇଟା ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି। ଆର୍ଟ୍ସ ଆଉ ସାଇନ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦୁଇଟା ପେପର୍ ମୋ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ, ଯଦି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିପାରୁଛି ସେଇଟା ବି ମାନେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାହେବ ହେଲା। ଆମ ସହିତ ଯେଉଁ ସାଇନ୍ସ ପିଲାମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପତ୍ର କେଉଁଠି ପକାଇ ଦେଲେ, ସେମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯଦି ମିଳିଲା ମୁଁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିପାରିଲି ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାହେବ ବୁଝିଲା। ଆଉ ଦୁଇଟା ପେପର୍ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁନି, ଡାଇରେକ୍ଟ ପଠାଇଦେବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିନେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ଟିକେ ଦରକାର, କାହିଁକିନା ମାନେ କେମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯାକ ଆସେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ନଲେଜ୍ଟା ଆସିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲେ। ଯଦି ଡାଉଟ୍ ଅଛି କିଛି ବି କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏକ୍ଜାମ୍ର ଆପଣଙ୍କର 2-3 ଦିନ ଅଛି, ତ ଯେମିତି କୁହାଯାଇଛି ସେମିତି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଥିରେ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ନାହିଁ ବୁଝିଲା। ତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସମସ୍ତେ ଭଲ ରହିବେ, ସମସ୍ତେ ଭଲ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଅନ୍ସ ଏଗେନ୍, ସମସ୍ତେ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ।